Usay na human nimo. Ako nahuman. Kuan na kod. Elementary year gout. Ay, sus, elementary mo na akong ipinta. Usa, pila man nimo i-advance. Bukan ako 500 boss. 500. Sus, may problema na. Ato ra na bayaran na ako daan ni mga usak si mana. Sige. 1.8. 1.8 na ha. Sige, kaysa to mga apply dire. Duro, sulod re, sulod. Kaysa to mga apply. Boss, mga apply ko boss. Usa may nahuman nimo. Grade 1 boss, grade 1. Grade 1. Usa may problema, sulod. Pwede Muna ko ako ma-advance ipangita. boss. Pwede ko ma-advance anay. Muna ni Ron. Kapag ipagsulod mo, mo advance na yun. Sige, problema na. Gana ko advance ha. Advance. Usak si mana. Mana boss? Di mana, kinahanglan mo sulod yung ka. Oh. 2001 na. Sige boss. Sige, lakaw na. Sunod. Sunod. Kinahanglan mo apply na ay mga gamit. Hindi pwede nang mo apply nga way mga gamit. Dali, sunod. boss. Sulod. Usa na. Balde. Sige, kana. Usa may gusto nimo applyan, tigbasa. Temperature ko boss. Tigbasa, sige, sulod. Sulod. Ibutan sa nimo gamit diha. Lingkod. Ko ma-advance nimo boss. Lingkod sa. Wa pa tan mag-istorya, anya na advance. Usay na human nimo. Ako nahuman. Kuan na kod. Elementary year gout. Ay, sus, elementary mo na akong ipinta. Usa, pila man nimo i-advance. Bukan ako 500 boss. 500. Sus, may problema na. Ato ra na bayaran na ako daan ni mga usak si mana. Sige. 1.8. 1.8 na ha. 1.8. Okay. Okay, sige. Next, sunod. Sunod. Sugod na yan ha. Ugma ha. Sugod. Sunod. Usa mo ni. May uto da. Usa may applyan na ni. Panday. Skill boss. Skill. Skill man. Usay may nahuman. Elementary. Aka na, way, daga ng istorya. Sunod na yun, advance ka. Advance. Kapalit ko bugas. Usa ka semana advance ha. Ugma, sunod na. Sige. Okay, Salamat kayo boss. sunod. Ako boss. Usa may applyan nimo. Para boss kini libur. Libor, usay na human nimo. Grade 1 boss. Ay, sus, grade 1. Muna akong ipangita sa mga Grade 1 na trabahante. Tanang mga elementary ra. Dili, graduate to college. Advance ka. Kasi mana boss ba? Para Semana. pagbugas ba? Pagbugas ba? Okay na boss. Advance ko kasi mana boss. Ugma ha, sugod na, ugma ha. Magsugod na may ugma boss. Why, absent. Salamat boss. Sige. Mayroon kapalit big bugas na ni boss. Sige na. Sugod na mo ugma ha. Sige boss. Aris ako. Salamat boss. Sige.